Kaman yo paisa kini ki bro kiwa channel ha YouTube kiwa upload video ha YouTube. Kaman paisa kini ka YouTube yaki. Ngaja jandang bun bhana perdi yang phi kiwa juk keli lene juk kwa tip. Ye rukom paisa kini ka YouTube yaki. Chana video lene kiwa channel ha YouTube. Wei dang la kiwa dang singa thuk bekla we juk mudur gi lene juk onggi lada yo likes lene yo comment lene bun subscriber te ju yo menete yo paisa gi bro ha entok nagi like ki comment lene o bun subscriber te paisa gi YouTube ma lada em interest tip Jepang ini te siapa pat now sedang hawakut kani ke video yo siapa thuk phi irukom kerekam kani ke YouTube lene ki konsep yang kama kani ke channel yang yo cipon pha ki informations ki knowledge ki updates ki wetok Jepang ke YouTube Jepang ki phones Jepang ki social media ter mo te ham damu subscribe kani ke channel yo jimentoy phi ne ni chikman to yang sing bai phi kani ke YouTube channel yo nga te kajak introduce o Jepang yo nga mo iportu yo nga to o finance on the car nga ada slam ba da mano o content creator hani ha YouTube nga sedang o upload video lene channel hani ha YouTube na du usnem arajar khatar te chimpon ba ki knowledge ki informations ki experience de chema hani ha YouTube ju perchang phao thu ini channel ki we to Jepang ki tet ki wo jing kai Jepang ke YouTube ko jing toy kini ki wadang sedang le YouTube te chema dang duna ba kam ki te channel te nai te dau one idea he jimut yang berkat yang wo wai kam ke ni ke channel ko jing toy ya ki perlok ki wo kwa wai channel thumbnail ne ki wo de channel chwale kam ju te ha kan ni ke tek channel yang share lang ya pi ki experience ki mistakes lene iwa de juk beklau ki wa chema ha YouTube ha kini ki khat ars nem ki wa da dep kani saya kata ke channel rim yo nga ni pi pat ka man dekut kani ke video te siang pa subscribe an ka mo te to yo la ju jrong re kani ke video te yo point no je bentar yang ka YouTube ki konsep yang ka irkom paisa ka ye kini ki channels ki wa da hoy Kamai paisa gi kani ke video man ga nang kong du ha kani ke channel yo nga no te nete da kwa au betai na sedang ki konsep ki basic konsep yang kani ke YouTube itre yang ka te yo sing thu ba ke yo che ba be ne ni chikmat irkom kerekam yang ka te ham sing phel la rap trong kani video la ma to hai ni wanang kong du kam tip ye kani ke YouTube ma kani ke YouTube man ga ko wi na kita ki product lene ke platform ki wada mantre dekat Google dekam tre dekat Google kanuksah ni tok kam ke Google Drive ke Gmail Google Chrome Google Pay we kam kini dang digi pau teli kam kini ki apps ki wada mantre dekat Google dekat YouTube le man ga wi na kita ki products yang ka wala betai pi Jepang ini nong oto yo ka to ko paisa ko yo ki bro na YouTube nong untuk YouTube we ko paisa to wan galang ba ka Google te heni wan open sia thu ep wa common wan kani ko Google yo paisa ka chagini ki wala YouTube an ma ni wan ko Google ka yo paisa ka na kini company advertisement ra te kini ki company ki su paisa ki kani ko Google yo penmi advertise ka ha kini ki ha YouTube ha kini ki videos ha YouTube no te kani ko Google wan kadang emon sa ko bi ke branch yang kawan kete se ko manage ya kan ni ka paisa yo penmi advertise ha ka YouTube kam ten sa te kete ke branch yang ka to man ka Google AdSense te to yo sing thu ba phi ye ni kom kre kam ka ni ka YouTube la ne ka ni ka Google te yo pen yo phi de ka ni ka diagram hai ni jan nga ya de te sing thu de che bat phi yo pen yo de ka ni ka diagram yo common one gani ko paisa na ke company chaga Google one chaga Google AdSense chaga Google AdSense one chaga YouTube one chaga ni ki creators to hakan ni ka diagram yo phi kini ki company su ki ka kani ka paisa chaga Google yo open mi advertise kani ka Google chaga YouTube te kini company ki supaisa ya ke Google lengba kata ko angki ka Google AdWords te kata yo pura manika heavy porma
dan ni saya tu cuai ini main to kani ke poisa wan kani ke su kani company cha Google ta kani Google ekti ke ka kani ke poisa cha kani ke Google AdSense yo connect kani ke Google AdSense cha kini ki channels ki wa da hoi Kamai poisa yo mi advertise ki ni ki video yang ki heni wan usah tu kaman bah kani ke AdSense ya kani ke poisa yang kini ki company cha kini ki YouTubers ma ta chumadur em ko video yang new YouTube creator la new YouTube channel yo view ga chi jar ngot ki upat kani ga video yang oma dan lagi ni ki chi jar ngot ta sanspa ngot ki upat kani ga video yang o ta mi advertise ki hachwa play ga video yang o ta sanspa ngot wan nagi te ta mem mi advertise mo direct mi ga video hawa play gi ta kani wan ga AdSense daw khen ko idor yang kitu ki advertise wa mi na kitu ki sanspa ngot ki upat ta chumadur mi chispa tangka idor yang kitu ki sanspa teli ki advertise ta ya gani ka poisa wo mi daw bha gani AdSense ka so 100% ulai ga cha Google ta 100% wan ulai ga cha kini ki YouTubers lane ki creators ta ya ganin ka poisa yang kini ki creators lane ki channels daw pha gani AdSense ka cha ka bank account yang ki mandadap ka chispa dollar mhoi uduna ki ya ka chispa dollar yo hoi go upha ge chaga bang yong ki te heni de sia tho e kam te sai kom kamai kini ki channels na ga YouTube monetization tengah jan naga ni ga video yang katte de sia tho be kom kamai poisa kini ki bro kaman wan ga ni ga poisa kaman yo ge ye ga ni ga poisa go wan na ga YouTube te kattu ne ni chkamat jan de le de em kali ye phi kaman yo poisa ni ki bro la YouTube la de ye phi jubab ye ki kaman yo geแต่ลังบากันนี่ก็ channel yang nganong daw tip ba bi chipon ba gi kom krek kam yang YouTube katu haka next video yang ngawan daw khanai phi kamon kite ki criteria yang ka happen de phi yo phi upsia hagite ki program yang ka yo hi phi kamai poisa te siang ba hamdam subscribe kan ni channel la de kwa phi le o man phi ki wm channel ki wa boy daw yi phi kamai phi le ha YouTube te tang ini te chaman he ko video yang te to yo batai phi ki an ki rule yang ka ki wo kamon le phi yo phi kamai poisa YouTube te hamdam subscribe kan ni channel hamdam share le ye ki te ki lock ki jor yang phi ki wa kwa tip phi phang YouTube ki wa kwa wa channel YouTube te tang ini ko le jubon chaman ni ko tuan ga video yang